Gore. Gago. Ba't ganun? Ayaw niya mag-church. Sa mga wala ka-relate o saan pag-harvest ang mais, kumana ninyo nga video guys. Sa... Hello, Ryan. Thank you, Dodo, sa pag-double tap. Phoenix. Hello. Taga-malita ka, Dol. Dili, Rabaya. Yeah. Dili. Taga-ano ako? Taga-Hingog City, Misamis Oriental. Hello, Ano ba to pangalan mo, B? Di ko makasi mabasa. Hello, mahal. Hello. Hello, Kamyas. Aba. Nandito ka na naman. Hi, Inuyasha. Julie. Okay. Hi, Julie. Good evening. Baka magalit ka na naman. Baka marahid kita eh. Alam mo naman, dinadamay ko kayong lahat. Kasi pag si Kamyas andito, umiiyak yan eh. Umiiyak. Bakit ka umiiyak? Can you be mine, ate? No. Nor cubes. Kamusta yung cute na baby girl? Okay lang naman. Minga pa rin. Dinadamay mo na. Damayon, giti ka kay Lucky. Wag ka. Hi, crazy. Paano bang si basta at pipagalan niyo? Di ko kasi mabasa pangalan niyo eh. Ako okay lang kahit maliit mo. Kahit maliit mo. Ako, mahal ko. Ha? What? What you said? I cannot understand you. Nabuang naman sila wey kuan na lang gani hindi pa yun sila masabtan buang gini mga taos Pilipinas ay.